का बोला जाएगा सिफारिश कर रहा है, तो वो लोग बोला जो भी साथ थे अहमद बाबू का पाली कर रहा है। शायद ऊपर में रहे होंगे, बाद में पता चला यहाँ हजरी बाबू के नाम से ये वाला पाली जाना था। ये उन्होंने अपना इज्जत और ये नाम कमाया अपनी मेहनत से, और जैसा उनका जीत लग रहा है कि अभी 10 साल और अगर किया तो और 10 से 20 साल गुजर जाता। ठीक है, अब जो उनका ये डॉक्यूमेंट में लिखा है उसके हिसाब से सेवा में किया गया है। अब उन्हें हम बधाई देंगे, उनका जो सक्सेसफुल अपना जो 60 साल गुजारे हैं, हमें लगता है बहुत ही बढ़िया गुजारे। उनका रिटायरमेंट जो ड्यूटी का पीरियड रहा बहुत ही बढ़िया गुजरा है। अब उनका सेकंड जब चालू हो रहा है रिटायरमेंट के बाद, अब उनका हेडिक नहीं रहेगा। आराम से शांति से अपना परिवार का अपने लोगों का ख्याल रखिए, घूमिए फिरिए, और समाज को भी आप तो देखते हैं समाज से जुड़े हुए हैं, समाज को अब और ज़्यादा समय दे पाएंगे। अपना फ्रीली अपनी एंजॉय करिए जो बचा हुआ समय, और हमारे साथ बने रहिए। यही हम इसके साथ खत्म करेंगे। तो हम बांग्ला में बोलते हैं। हमारा রমনীত সাহেব উপস্থিত है আদরণীয়। আচ্ছা, আমার আমন্ত্রণ রয়েছেন প্রকৃতা অনুদা এবং আমার যে আরও সঙ্গী সাথী কর্মীবৃন্দ রয়েছেন, সবাইকে যথাযথ স্থানে যথাযথভাবে সম্মান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আহমদদা সম্বন্ধে যত বেশি বলা যাবে ততই কম বলা হবে। আহমদদা একটা শিফটের স্তম্ভ ছিলেন, শুধু শিফটের নয়, আমাদের কল্যাণী স্তম্ভ ছিলেন। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আহমদদার উপস্থিতি নজর কাড়া ছিল, এবং আমাদের সুখ দুঃখ যে কোনো অসুবিধায় আহমদদা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠিক সেরকমভাবে কর্মীরা যেরকমভাবে আহমদদাকে ভালোবাসতেন, ঠিক আহমদদাও ততটাই কর্মীদের প্রতি ছিলেন, ভালোই ছিলেন, এবং কর্মীদের যে কোনো অনুষ্ঠানে, যে কোনো জায়গায়, যে কোনো বক্তব্যে, যে কোনো প্রতিবাদে উনি লড়াই করেছেন, এবং কর্মীদেরকে সবসময় সচেতন করেছেন। যে কোনো অনুষ্ঠান বা যে কোনো বার্তা যখনই এসেছে কোল ইন্ডিয়া থেকে বা উপর মহল থেকে, সর্বপ্রথম আহমদদা এখানে মিটিং করে বলতেন যে এই ব্যাপার হয়েছে, আপনারা সতর্ক হন বা আন্দোলন করতে হবে। তো তার সুফলও আমরা অনেক সময় পেয়েছি, আবার কখনো কখনো হতাশও হয়েছি, কিন্তু আন্দোলন থেকে আহমদদা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। আহমদদা সবসময় আন্দোলনের মধ্যেই ছিলেন। আহমদদার যে কর্মজীবন তা অতি সুন্দর কর্মজীবন। উনি সব থেকে আমার আশ্চর্য লাগতো যে আহমদদা এত এত কাজের মধ্যেও কিন্তু ডিউটিতে আমরা একটু ফাঁকি মারি, কিন্তু আহমদুল্লাহ ডিউটি যে ডিউটি, সেই ডিউটির মতো করে ডিউটি করতেন, এবং হাইরি ঘরে কেউ থাক না থাক আহমদদা কিন্তু বসে থাকতেন। আর সব থেকে প্রথমে ডিউটিতে আসতেন আহমদদা, এবং সব থেকে লাস্টে যেতেন আহমদদা। শুধুমাত্র এই ব্যাপারটা নয়, আহমদদা প্রোডাকশনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। প্রতিদিন নিজের খবর রাখতেন, কোথায় গাড়ি পড়েছে, কোথায় কী হয়েছে, কোথায়। তো আহমদদার যে গুণ, সেই গুণ বলে বা মহিমা বলে প্রকাশ করা যাবে না। আহমদদা আমাদের মধ্যে আছেন, আহমদদা আমাদের মধ্যে থাকবেন, আহমদদা আমাদের মধ্যে ছিলেন, এবং আহমদদা আরও বড় ডিসিশন নিয়েছেন যে কর্মীদের যে আন্দোলন আছে সেই আন্দোলনকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আহমদদাকে আমি যতটুকু শুনেছি এখানে উনি সেটেল হওয়ার চেষ্টা করছেন, থাকছেন। তো কর্মীবৃন্দ যারা রয়েছেন তাদের কাছে এটা সুখবর যে আহমদদা এখনই চলে যাচ্ছেন না। তো আহমদদা যে জীবনের যে কর্মজীবন আছে, আহমদদা সেই কর্মজীবনে খুব সুন্দরভাবে বিতিয়েছেন, এবং সকলের সঙ্গে যে সহযোগিতা। এখন আহমদবাবুর যে পালি, সেই পালিটা আগে আমার পালি ছিল। আমি জেনারেল শিফটে আসার আগে ওই পালিতেই ছিলাম। আমি আমার পরে সেই শিফটের কার্যভার সুদীপবাবু হাতে আসে। তো সেই সুদীপবাবু আহমদবাবুর শিফটের ইনচার্জবাবু, তাকে দু কথা বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমাদের পালিতে আমার আগে আমার শিফটের সমস্ত ব্যক্তিরা কাজ করতো, আর আমার থেকে তাদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। কিন্তু আমি একটা কথা বলবো, আহমদদা এই একটা জায়গায় থেকে আর একটা দলে থেকে যে মানুষকে লড়াই শিখিয়েছেন, সেই জায়গা থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় আছে। একসময় ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া খুব ভালো টিম ছিল, কিন্তু ভারতীয়রা নিজেদের দলটাকে ভালো করে করেছে। তো দলটা এমন একটা জিনিস, নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ যদি থাকতে পারি তো আমরা যে দলটাকে আরও ভালো করতে পারি, তা আহমদদা কিন্তু শিখিয়ে দিয়ে গেছে। আর এর জন্য অনেকেই হয়তো বলেছে দল চেঞ্জ কেন করছেন না, ভালো দল কেন চলে যাচ্ছেন না, কিন্তু বলেছে না, আমার দল খারাপ নয়, আমাদের লোকগুলোকে ঠিক রাখতে হবে, দলটাকে ঠিক রাখতে হবে। এইটা শিক্ষণীয় বিষয় যে আমরা যদি ইউনিটি করতে পারি, ইউনিটি রাখতে পারি, কেউ হারাতে পারবে না। কারণ আমাদের লড়াই
পুরো সমাজের সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে, কোলেরির সঙ্গে এবং প্রোডাকশন করতে গেলে আমাদের লড়াই চালিয়েই যেতে হবে। এই লড়াই কিন্তু আহমদদা শিখিয়ে দিয়ে গেছে এবং সবাইকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। এইটা আমাদের বড় প্রাপ্তি আহমদদার কাছ থেকে। তো আহমদদা এই লড়াই হয়তো এখানে আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে যে লড়াইটা চালু রাখবেন সেটা আমি কিন্তু জানি, আর আপনারাও জানেন। আহমদদা যতদিন এখানে থাকবেন ততদিন আমাদের পাশে থাকবেন এবং লড়াই চালিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। साथीगण, जोर से बोलिए। आपका जिस तरह आप हमारा परिवार ही है, मजदूर मतलब परिवार, हम भी मजदूर हैं, हमारा समस्त परिवार, हमारे माँ बहन भी यहाँ खड़ी है, हमारे शाहरुख भाई भी देखते हैं वहाँ खड़ा है। जो भी है देखिए साथी, जब कहीं से आप एक घर से जब आप विदाई लेते हैं थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए हमारा भीतर में बहुत खुशी भी है। खुशी का जो मेन कारण है आपको हम बताते हैं। सब लोग जो पढ़ाई लिखाई करता है सब बोलता है जी स्कूल लाइफ सबसे अच्छा लाइफ है, लेकिन हम अपना ज़िंदगी में जो ग्रहण किया, हमको जो मज़ा मिला है, हमको लगता है हम ज़िंदगी में इस इलाका में आके जब नौकरी कर रहे थे या नौकरी किया हम, और ये जो हमको परिवार मिला, शायद ऐसा सुख हमको कभी नहीं मिला था। चाहे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, चाहे जो भी बोले, ये एक अजीब परिवार, इतना सुख, इतना आनंद, इतना जो मिला, इसको हम भूल नहीं सकते। हम आपको एक दो बात बता देना चाहते हैं। आखिर ज़िंदगी में हम यहाँ आकर कितना दिन क्या किए, सिर्फ एक दो बात हम बता देते हैं। ये जो लक्ष्मी मंदिर आप देखते हैं ना नवनीत साहब, आपका घर के सामने जो लक्ष्मी मंदिर है, ये बहुत ज़रूरी बात है, जरा आप लोग जान लीजिए। अभी तो बहुत तरह का बात उठता है जात पात धर्म लेके, लेकिन ये जो मंदिर है, जो लोग यहाँ रहते हैं पुराना लोग, वो लोग जानता है ये वीरान हो गया था, बंद हो गया था। जो ब्राह्मण वहाँ माँ को भोग देता था, माँ का भोग बंद हो गया था, और यहाँ से ब्राह्मण एगो कोयला का चाँप लेके जा रहा था। हम बोला सुनिए भाई क्या बात है, आप इस तरह लेके जा रहे हैं, हम लोग पहुँचाएंगे कोयला, आप क्यों लेके जाइएगा, आप बोलिए क्या ज़रूरत है। बोला माँ का भोग नहीं लग रहा, अब हम नहीं रहेगा, यहाँ से चला जाएगा। मंदिर जाके देखिए सब टूट भांग रहा है। हम बुलाया, सबको माइक लगाया, बुला करके हम छोटा छोटा बात में संक्षेप में बोल देते हैं। उसके बाद में एक कमेटी बनाया जिसमें आपको हम लोगों का यहाँ पर देखिए राम हित अभी है, चंद्रभान आपका नोनिया जो था पम खलासी वो है, आपको हम लोग का यहाँ पर कांता नोनिया, इस तरह करके एक कमेटी बनाया, मीटिंग किया। मीटिंग करके बोला जो लोग बेकारी, जो लोग इधर उधर काम करता है 5 रुपया देगा, और जो मजदूर है वो 50 रुपया देगा, घर घर जाके कलेक्शन करेगा, और माँ का डेली भोग लगना चाहिए, एक दिन भी माँ का भोग नागा नहीं होना चाहिए। उस दिन से आज तक देखिए आपको 18,000 रुपया महीना कलेक्शन का बात था, आपको पंडित जी को ब्राह्मण को 5,000 रुपया दे रहा था। उस दिन से आज तक आपका माँ का भोग लग रहा है, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये सब आप लोग को चलाना होगा, ये हमको आप लोगों ने अधिकार दिया काम करने का, तब जा करके हम किया। अगर आप लोग हमको ये सुख सुविधा नहीं देता तो हम ये नहीं कर पाते। आज ये जो आप दुर्गा मंदिर देख रहे हैं ना, पुराना है, नारायण वाणी लोग है, जो लोग पुराना यहाँ का जानता है, पहले वो क्लब में होता था, छोटा सा पंडाल होता था। हमारा दोस्त दामोदर शर्मा यहाँ नहीं है, हम लोगों को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनाए आप लोगों ने, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, हम लोगों ने उसको उठा के यहाँ ले आया। कितना गंदा था यहाँ पर ही। आज आप लोग देखिए ये मंदिर बना है, ये एक चर्च माने कि ई का नाम से बना हुआ है, जी यहाँ सलाद मशीन लगाएंगे, बहुत सारा बात है अंदरूनी, लेकिन यहाँ बना हुआ है। ये सब किंतु आप लोगों का आशीर्वाद है। हम लोग तो थ्रो है, तो बनाने का प्रक्रिया किया था, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मिला था, इसलिए आज यहाँ तक हम लोग आए हैं। तो साथी बात तो बहुत सारा है, लेकिन उतना हम कह भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर से हम कर रहे हैं। और हमारा जो शिफ्ट है ये हमारा सुदीप बाबू का, ये तो हम माने आपको हम क्या बताएं, हम तो कह ही नहीं पाएंगे आपको। ये इतना हम लोगों को मदद किया, हमारा शिफ्ट के साथ साथ जनरल शिफ्ट से लेके पूरा यहाँ पूरा बंकोला एरिया सब जगह से हम लोगों को जो आशीर्वाद मिला, इसलिए आज हम यहाँ पर खड़ा हैं। आप लोगों से हम एक बात बता देना चाहते हैं, जो कह रहे थे कि आप यहाँ रहिएगा, हम यहाँ हैं, यहाँ रहेंगे, लेकिन तब तक रहेंगे जब तक आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, जब तक आप लोग का संगठन बना कर रखिएगा, हम किंतु लड़ाई आंदोलन में रहेंगे। ये आप लोग को हम यह वादा करके जाते हैं यहाँ। बस ठीक है साथी, आप लोग अच्छे रहिए, हम भी आप लोगों के साथ में रहें, अच्छा बोलेरी अच्छा से चले, हमारा सहायक ऑफिसर अच्छा रहे, बस यही बोल करके हम अपना वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करें। রবিউল্লাহকে আমি 1-2 মিনিট সময় দিচ্ছি, এসে ছোট্ট একটা বক্তব্য। কোলেরই আধিকারিক এবং অন্যান্য যারা সাথী রয়েছে, এটা তো কী বলবো, নিয়ম অনুযায়ী একদিন
কর্মজীবনে শুরু হয়, কর্মজীবন শেষ হয়, সবাইকে এই দিনটা ফেস করতেই হবে। আমোদদাও সেই জায়গায় এসছেন। আমোদদার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, অন্যান্য যারা কর্মী রয়েছে, খনি কর্মী যারা রয়েছে, আর আমোদদার মধ্যে একটা তফাৎ রয়েছে। সেই তফাৎটা হচ্ছে এখানে যারা কাজ করেন তারা সবাই খনি কর্মী, কিন্তু আহমদদার তার সাথে আর একটা পরিচয় রয়েছে, সেটা হচ্ছে সমাজকর্মী। উনি অবসর গ্রহণ করেছেন খনি কর্মী হিসাবে, কিন্তু সমাজকর্মী হিসাবে উনি কিন্তু অবসর গ্রহণ করেননি। এই জায়গাটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখতে হবে। উনি একজন খনি কর্মী হিসাবে যে দায়িত্ব পালন করেছেন, আপনারা শুনলেন, আপনাদের নিজেরা আপনারা আলোচনা করলেন যে উনি যে দায়িত্ব পালন করেছেন, যে হাজিরি 8টার সময় হাজিরি, উনি 8:15 এখানে পৌঁছে যেতেন এবং 4টে পর্যন্ত ডিউটি, উনি 4টের আগে কোনো দিন বাড়ি যাননি। এই যে দায়িত্ব, একজন কর্মী হিসেবে যে দায়িত্ব উনি পালন করে গেছেন, আজও পর্যন্ত কেউ আঙুল উঠাতে পারবেন না ওনার দায়িত্ব সম্পর্কে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এবং সাথে সাথে সমাজকর্মী হিসেবে খনি কর্মীদের যে সমস্ত দাবি দেওয়া, লড়াই আন্দোলন, সেই লড়াই আন্দোলনকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে দায়িত্ব পালন করেছেন, সাথে সাথে কলিয়ারিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, কলিয়ারির উৎপাদনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কলিয়ারিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে দায়িত্ব উনি পালন করেছেন, মজদুরদের দাবি দেওয়ার সাথে সাথে ম্যানেজমেন্টের সাথে সহযোগিতা করে কিভাবে কলিয়ারিকে বাঁচানো যায়, কিভাবে কলিয়ারির উৎপাদনকে বাড়ানো যায়, এই দায়িত্ব উনি পালন করেছেন। আগামী দিনেও নিশ্চিতভাবে এই দায়িত্ব উনি পালন করে। রবিউলদার সুবক্তব্যের জন্য রবিউলদাকে ধন্যবাদ। এখন আমরা মিটিংয়ের अभी जो बाकी रह गया कुछ टोकन गिफ्ट বোঝা নয় যে আপনারই ছত্রছায়ায় আমরা ছিলাম, আপনারই ছত্রছায়ায় ছিলাম, আজ ছাতা দিয়ে আপনাকে ছত্রছায়ার মধ্যেই রাখছি, যেন রোগ বৃষ্টি যেন না লাগে। আমাদের পথকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। জোরে হাততালি। আমাদের শোভন বলে দিচ্ছি যে ঘড়ি আপনার থামবে না, ঘড়ি চলতেই থাকবে। বলিকরণ তাকে ডাকবো, কোনটাকে যেন কাগজে কলমে এক করে দিতে হবে। তার জন্য কাপড়ে ধরিয়ে দিলেন আমাদের হাতে, অবশ্যই ওনাকে সম্মান দিয়ে করবেন। থ্যাংক ইউ। কাপ তুলে দিন, ক্যাটার চলে আসে। চায়ের আর এগুলো চা পাতাটা के सिंह साथी, हम लोग का ये जो छोटा बड़ा, हम लोग का टीम छोटा नहीं है, टीम बड़ा है। चलिए और लोग नहीं और पीछे आइए ना, पीछे आइए ना, साला आएगा नहीं। आइए आइए हमारा ठीक है, सीधा ना कहना। যেখানে বাদ পড়ে গেছে সেখানে সাইডে থাকা